Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillahirabbil baik. Semoga kalian tetap bahagia, sehat, dan terus semangat untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Apakah topik pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, baik, benar sekali. Bapak tuliskan, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia atau sering disebut dengan sistem digesti. Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs, covering 9 meters, and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters, enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25 centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi.
These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/TEDEd. Sistem pencernaan manusia atau sistem digesti memiliki dua pokok bahasan penting, yaitu organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan itu dibantu oleh 6 organ dalam tubuh, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu dibentuk oleh hati dan pankreas. Sekarang kita mulai dari mulut. Mulut secara anatomi atau secara jalannya makanan di dalam tubuh merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan. Di mulut sendiri atau rongga mulut terdapat gigi atau dentes dan lidah atau lingua. Gigi atau dentes itu berfungsi dalam pencernaan secara mekanik, dan lidah atau lingua sedikit banyak berfungsi dalam pencernaan secara enzimatis atau kimiawi. Di bagian mulut ini terdapat enzim petialin atau amilase yang dapat mengubah amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Hasil pencernaan di mulut ini dinamakan dengan bolus. Setelah makanan selesai berada di mulut, maka dia akan masuk melalui faring, dan di mana faring ini memiliki katup epiglotis yang memisahkan antara kerongkongan dan tenggorokan atau esofagus dan laring. Makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di bagian esofagus terdapat cincin kartilago yang berfungsi untuk melakukan mekanisme gerak peristaltik atau mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah makanan masuk di dalam lambung, maka di dalam lambung itu terdapat pencernaan secara enzimatis. Yang karena lambung di bagian fundus selain bagian kardiak dan pilorus itu menghasilkan 3 macam enzim. Yang pertama asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan mengaktifkan pepsin. Yang kedua adalah pepsin yang mengubah protein jadi pepton. Dan yang ketiga adalah renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein. Nah, di bagian sphincter, di bagian pilorus itu terdapat sphincter, dinamakan sphincter pilorus, di mana sphincter itu akan membatasi lambung dengan usus halus. Hasil pencernaan yang terjadi di lambung dinamakan dengan kim. Setelah makanan selesai dicerna di dalam lambung, maka makanan akan masuk ke duodenum. Di duodenum atau usus 12 jari, makanan juga akan mengalami pencernaan secara enzimatis karena duodenum sendiri merupakan muara dari saluran pankreas dan saluran empedu. Di sini ada beberapa enzim seperti enzim enterokinase yang mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin, kemudian ada disakarase yang mengubah disakarida menjadi monosakarida, dan lipase yang mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Setelah makanan selesai tercerna di usus halus, terutama di duodenum, maka makanan akan masuk ke bagian usus halus yang kedua, yaitu usus kosong atau jejunum. Setelah makanan masuk ke usus kosong atau jejunum,
makanan akan masuk di usus halus bagian yang ketiga, yaitu usus penyerapan atau ileum. Nah, di usus penyerapan atau ileum ini terdapat villi atau jonjot yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan nutrisi makanan, dan juga terdapat kapiler di bawah villi untuk mengambil nutrisi dari makanan dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Setelah makanan selesai di bagian usus penyerapan atau ileum, maka makanan akan masuk ke usus besar atau kolon. Di bagian kolon ini ada sekum atau rongga kolon, yang di sana terjadi proses penyerapan air saja tanpa ada villi, dan terjadi proses pembusukan karena adanya bakteri E. coli. Nah, di bagian kolon juga terdapat appendix atau umbai cacing. Kemudian ada 3 bagian kolon menurut arah orientasinya, yaitu kolon ascendent, kolon transcendent, dan kolon descendent. Setelah makanan dirasa cukup di bagian kolon, maka makanan akan sampai ke rektum dan didorong untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi itu merupakan organ-organ pencernaan yang dimiliki oleh manusia. Kalau kelenjar pencernaan yang dimiliki oleh manusia, yang pertama yaitu hati. Nah, hati ini akan menghasilkan empedu dan menyimpan lemak dalam bentuk glikogen. Yang kedua ada pankreas, di mana di pankreas ada beberapa enzim seperti amilase yang mengubah padi menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada tripsin yang memecah protein. Nah, seperti itulah pembahasan tentang sistem pencernaan manusia. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.